Try na to sa Camotes Island mga idol. Camotes Island, try na to. In station, Camotes Island. Break Camotes Island. Breaker. Go go go. Oh, nagdungan ta go sir, go sir. Baymon na sir, Baymon. Nag-testing ko diri kaos na akos bukid hiking. Ini station Camotes Island. Ningaw man Camotes Island. Go ahead sir. This is from Camotes Island. Ang buntag. Kopya na salamat na tubag ko si Baymon di ani sir Camotes Island oh testing ko ri antenna ba nga pang satellite using Moxon antenna portable BET ICOM unya nakasakay ko sa inyong makina. Naka-record ka sir videos para ako ding i-post diba? Working ato ang antena. Thank you kayo. Yes sir. Location mo karon sir? Kopya, my location is Cebu City, Metro Cebu City. Unya na ako sa Bukirang Bahin, Barangay Buhisan. Nag-hiking ko diri. Testing na ko ang antena. Moxon antenna for pang satellite ba kay na may satellite ron taon-taon. Ni agilan ko diri pod. Testing. Copy. Shout out sir kay naka-record ka. Kopya sir. Loud and clear kay sir. May pwesto ni mo dia. This is Wolverine Dodger sa Spark. Camotes. Copy on that sir Wolverine from Camotes Island Spark. Thank you kayo sir ha. Thank you kayo nya. Numbers niyo din the pita 73. I'll be on monitor later on QSY. God bless. Sir, sir, may puntag ya. Once again, balik-balik sir. Wala problema sir. Welcome ka rin. Baymon sir no? Kopya sir, bakon. Baymon sir, Baymon. Why problema imo signal diri sir. Grabe ka tinaw eh. Loud and clear. Thank you. Bye-bye. Yeah. Clarence, Baymon, transmitting down there sa Buhisan, Cebu City. Okay. May puntag sa tanan, this is Wolverine. Kaya sa Camotes, si Wolverines atong nakopya. Atong nahinabi. Okay. Sa Capitol, sir, ang inyong sir, sa Capitol. Guadalupe siguro, Guadalupe. Ari na putas mga artas Danau. Try na to. In station Danau, this is Baymon. Station, good morning. In station Danau. In station Danau. Maka-trigger siya pero walay tao ni tubag sa Danau. Ato lang ni i-clear. Negative contact. Frequency clear, may buntag. Salamat. Try na to og sa kuan Camotes Island. Try na to ang Camiguin Island. Break Camiguin Island. Good morning Baymon. Go ahead Camiguin Island. Ini station. Wala man. Kagat-kat raman. Good morning. This is RC1033. Mayang punta. Oy, RC1033. This is Baymon from Cebu City.
kanang nag-testing recording antenna na kus bukid nag-hiking ba using Moxon antenna. Moxon antenna unya pa portable. Okay ra man, okay ra di ayo. Katrigger ra di sa inyo nya. Naka-live karo, naka-record. Shout out diha, sir. May buntag diha. Taga Recon kami again. Yes, sir. Why sabot audio, sir? Oh, loud and clear. Likewise, sir. Good morning. Kopya o nindot tag tingog oy. Likewise diri pod tin-aw kayo nya naglanog-lanog imong tingog. Okay nya kana nang regards ko ni 01 ug ni 55 tinga man nimo sa tanan na lang naka-record ka shout out. Yes, sir. Tanggo kayo, sir. Welcome to me anytime, anywhere. This is our CT3 on monitor. Tanggo tayo, sir. Balik-balik. Kopya RC1033 Tango Match Pod 73 standing by later on QSY. Thank you kamigi na pod. Ato i-try sa Bohol Station. Break Bohol Station. Bye mo ni. Kusugas Bohol Station. Ayo, nako sa bukid kanang ga testing ko ari ba. Using na kung kuan naka-record para working ba. Roger. Shout out, shout out. Come again, boss. Come again. Negative init kayo atong panahon diri karon no. Nya na ako sa bukid. Kuan ko ba hiking dala ko antena nga para pang satellite kay karon taud mo. Try ko og satellite. Roger. Ya, shout out diha kay naka-record ka ni ron. Ako piya may buntag mo na Baymon Bay sa Buhisan, Cebu City. Kining ubos nimong higala diri dapitas Bohol si Kingston eh. Kingston, si Kingston. Linya si Delta Yankee 7 Bravo Fox X-ray. Baymon Bay, kana kumbate na. Sige, pag kuano niya, satellite niya, kaya tanaw mi nag-post nimo. Kopya ako na i-post unya. Salamat kayo. Numbers dia Bohol, mabuhay Bohol. God bless. Padayon mo. Bye-bye. Clear. Sige ba, may buntag na. But Albert, Bohol bay. total na lang balik, what? Bohol. Total. Breaker. Tennis station, monitoring. Main buntag. Baymon ni, mayang buntag ninyo diha At ako sa bukid ay. Ako ning gikuan, gi record live. Using ani akong antena binuhat. Copy. Sa naman sa Baymon. Tae na siya. Kuan ra ni Cons, may buntag ni mo riya Cons. Moxon antena pang satellite ba? Samtang kapaabot ko diri mga pila na lang ka minuto, 5 minutos. Testing na ko nimo diha Naka-record ka ni. Then ako tong i-send yan nimo or i-post ba ka ni. Road year. Pwede na ako kumiko. Sige, maaga na day apit. Ito, satellite. Doon na tay Saudi Sat SO50 satellite karon mo agi ro taud. Shout out des atong mga viewers da Cons. Kuan Cons, live ra ba ta? Pa-shout out. Itong supporter na itong Migos Buisan. Baymon,
the max. Dideka. Yatala lagi. Oo, ira. Salamat kon, salamat. Shout out po sa mga kuan na to diha. Yokorn dalagit. Lamia uy. Kapila ra kay Baymon, may problema imong bandar sulod. Sa may gamitan na portable na. Portable BET cons. Likewise cons, kusog kay mo signal diri. Tinaw kayo. Roger, congratulations na. Naon sa kay mataning kuan. Tuwas babaw. Konsehal Darix bay. From Dalagit. Medyo ka mag-abot pag kuan niya, no? Ako atong kuan niya, pista. Di niya kagatikaw-tikaw. Kopya consins wala man tay repair og cellphone kay ang kulon lagi close man di ta kaagi-agi kay naay mga nagsayaw o nagkuan lang sa kon isabay na lang pud ko sa sinulog kanang akong gibuhat kay nag body o face painting ko mga kuan ba bulingit sa naon drawing using poster color water base tag 20 ba tag 50 100 ana Roger. Bati na kayo. Wala di ko kagini mo kay magpalibre ta kog pintal aton tayo ma. Kopya way problema oy wag gyud problema lagi dira ra ko sa anhar gyud ko anang dapita sa Crown Regency at bangan na always na man ta diha basta nabalik naman okay na anhar ta diha standby pohon diha gito yung mga taga probe go ari diri wasa tay dako pro na be drawingan ta na inyong naong diha more Indian style. Tinyoy, grabe. Pagkuhan mga tao. Balik sa dating kuan. Inyo. Roger. Kasi kita mo, tuwa sa kuwari kuan. Kopi-kopi. Salamat kayo sa uloy nabi ning sa iyong kabuntagon niya. Sa Dentri diya. Sa imong Kopya, thank you Cons Darix and 73 likewise. On monitoring station, mabuhay ang frequency sa Dalagit. Then clear ko diri. Palihog ko Cons, grahe, standby. I-acknowledge the station of Baymon down Buhisan na bangon Cebu City on QRX Lieutenant QSY. Any more? I'll be on standby. To si Konsehal Darix. Okay. Thank you.